got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga. The effect of tax and subsidies on market balance. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Hello everyone, let me introduce myself. My name is David Aprilia, NPM 234111195 from class management 23D. The effect of tax on market balance. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Tax is the amount applied based on a certain percentage of the selling price. If the original supply equation is P sama dengan A plus BQ, subject to a tax of 1% of the selling price, the new supply equation will occur. Pajak ialah yang besarnya diterapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual. Jika persamaan penawaran semula P sama dengan A plus BQ, dikenakan pajak sebesar 1% dari harga jual persamaan penawaran yang baru akan terjadi. P sama dengan A plus BQ plus TP. P min TP sama dengan A plus BQ. 1 min T, P sama dengan A plus BQ. T itu proportional tax in persen, pajak proporsional dalam persen. Imposition of tax on good produce or sold will affect the equilibrium price and equilibrium quantity. Pengenaan pajak atas suatu barang yang diproduksi atau dijual akan mempengaruhi harga, keseimbangan, dan jumlah keseimbangan. Tax imposed on the sale of an item cause the selling price of the item to rise. After tax is imposed, producer will offer a higher selling price. As a result, the equilibrium price created in the market becomes higher than equilibrium price before tax, while the equilibrium quantity becomes less. Artinya, setelah dikenakan pajak, maka produsen akan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak, sedangkan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. The effect of tax on market balance, pengaruh terhadap keseimbangan pasar. Information, keterangan. P, price, harga. PE, equilibrium price, harga keseimbangan. PT, price after tax, harga setelah pajak. Q, amount, jumlah. E, balance amount, jumlah keseimbangan. QT, amount after tax, jumlah setelah pajak. E, equilibrium, balance, keseimbangan. T, tax adalah pajak. T, total government tax, pajak total pemerintah. TK, consumer tax, pajak konsumen. TP, producer tax, pajak produsen. Next, demand function show the relationship between the number of products demanded by consumer that influence in a certain period. P sama dengan FQ, P sama dengan A min BQ. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen yang mempengaruhi pada periode tertentu. P sama dengan FQ sama dengan P sama dengan A min BQ. Supply function show the relationship between the number of products offered by producer for sale which affect a certain period. P sama dengan FQ sama dengan P sama dengan A plus BQ. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan produsen untuk dijual yang mempengaruhi dalam periode
tertentu. P sama dengan F Q sama dengan P sama dengan A plus B Q. Offer function after tax, fungsi penawaran setelah dikenakan pajak. PT sama dengan A plus BQ plus T. PT sama dengan FQ plus T. QT sama dengan F dalam kurung P min T. QT A plus B dalam kurung P min T. Initial market equilibrium, keseimbangan pasar mula-mula. E sama dengan dalam kurung KI, PE. QD sama dengan QR. After tax market balance, keseimbangan pasar setelah pajak. ET sama dengan QT, PT. Total tax revenue by the government, keseimbangan pajak pemerintah pajak total oleh pemerintah. T sama dengan QET dikali T, tax borne by consumer. TX sama dengan PET min PE dalam kurung QT. Tax are borne by the product. Itu adalah pajak ditanggung produsen. TP sama dengan T besar min T kecil K kecil. Example question and solution. The demand function for a good is QD min 0,5P plus 7 dikali 5, and the supply function is QS sama dengan P min 3 if the government sets a tax of Rp 3 per unit. The equilibrium price after tax created in the market is. Artinya, contoh soal dan penyelesaian. Fungsi permintaan suatu barang QD sama dengan min 0,5P plus 7,5, dan fungsi penawarannya QS sama dengan P min 3. Jika pemerintah menetapkan pajak Rp 3 per unit, harga keseimbangan setelah pajak yang tercipta di pasar adalah. Jawabannya, example question and solution, contoh soal dan penyelesaiannya. Problem solving, penyelesaian soal is now diketahui. QD sama dengan min 0,5P plus 7,5, and QS sama dengan P min 3. After tax equilibrium quantities and price, jumlah dan harga keseimbangan setelah pajak yang ditanyakan. Completion, penyelesaian. Overprice before tax, harga penawaran sebelum pajak. QS sama dengan P min 3, or constant 3 moves the file and become plus, harga penawaran sebelum pajak konstanta 3 pindah ruas berubah tanda menjadi plus. PS sama dengan QS plus 3. Overprice after tax Rp 3 per unit. Harga penawaran setelah pajak 3 per unit. PS sama dengan QS plus 3 ditambah 3. PS sama dengan QS plus 6, or the constant for moving segment changing sum minus. Konstanta pindah ruas berubah tanda menjadi minus. QS sama dengan PS min psi. Artinya QS sama dengan PS min 6. Meanwhile, the demand equation remains. Sedangkan persamaan permintaan tetap. QD sama dengan min 0,5P plus 7,5. Next. Market equilibrium price, harga keseimbangan pasar. QD sama dengan QS min 0,5P plus 7,5P sama dengan P min 6, min 0,5P min P sama dengan min 7,5 min 6, min 0,5P min 1P sama dengan min 7,5 min 6.
min 0,5 min 1 sama dengan min 7,5 min 6 min 1,5. P sama dengan min 13,5. P-nya sama dengan min 13,5 dibagi min 1,5. P sama dengan 9. To obtain the equilibrium quantity, P sama dengan 9 is substitute into the demand or supply function. Untuk mendapatkan jumlah keseimbangan, P sama dengan 9 disubstitusikan ke fungsi permintaan atau penawaran. QD sama dengan min 0,5 P plus 7,5. QD sama dengan min 0,5 dikalikan 9 plus 7,5. QD sama dengan min 4,5 plus 7,5. QD sama dengan 3. The effect of subsidy. Pengaruh subsidi. Subsidies given for the production or sale of goods cause the selling price of the goods to be lower. The impact is that the equilibrium price created in the market is lower than the equilibrium price before or without subsidies, and the equilibrium quantity becomes greater. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dampaknya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi, dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. The effect of subsidi. Pengaruh subsidi. An example of a chain formula will be as follows. Contoh rumus perubahannya akan seperti berikut. PS sama dengan A plus BQ min S. Information. PS over the price. PS harga penawaran. A constant. A konstanta. B coefficient of the number of offers. Coefficient jumlah penawaran. Key numbers of offers, jumlah penawaran, as subsidi. Example question and discussion. Contoh soal dan pembahasan. If known that the demand function for a good is QD sama dengan 28 min 2P, while the supply function is P min 1,5 QS sama dengan 4, if the government sets a subsidy of 200 per unit, then the market balance after the subsidy is demand function QD sama dengan 28 min 2P, supply function before subsidies P min 1,5 QS sama dengan 4, 1,5 QS sama dengan P plus P minus 4, 3 QS sama dengan 2P minus 8, QS-nya sama dengan 2 per 3P diambil 8/3. Subsidi amount per unit Rp 200 over function after subsidi. QS sama dengan 2/3 P plus S min 8/3. QS 2/3 QS 2/3 P plus 2 min 8/3. QS 2/3 P plus 4/3 min 8/3, QS 2/3 P min 4/3. So the market equilibrium point after subsidies is 11,6. Audio Jungle.